वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा कारबाजार ब्लॉग। आज आपलोकर ओसत লৈ আহিছো मारुति बेलेनो जेटा है 2020 मॉडल AA04 शिवसागर रेजिस्ट्रेशन। तो गोटे गाड़ीखনৰ कंडिशन देखाई दिम केनेকুৱা হৈ আছে। गाड़ीखনৰ কালাৰটো খুবেই ধুনিয়া হয়, গ্ৰে কালাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰেচ নাই গাড়ীখনত। ৰেৰ গ্লাছত ডিফগাৰ আৰু স্পয়লাৰ পাই যাব। बैक वेपर पाई আছে। टायर कंडीशन तो बहुत खिनि पाई 90-95% আছে। एलुइल पाई আছে। लुकिंग ग्लासत इंडिकेटर पाई যাব। कीलेस एंट्री হয়। দুটা এয়ারব্যাগ পাই যাব ड्राइविंग और को ड्राइविंग सीटत। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम पाई আছে उइथ टच स्क्रीन। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी हीटर पाई আছে। स्टीयरिंगर পৰা म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल হৈ যাব। 4000 समथिंग चलिसे गाड़ीखन। 4 पावर विंडो पाई আছে। लुकिंग ग्लास तो हिटर पर एडजस्ट होबो। ऑटो হয় लुकिंग ग्लास तो। पुश बटन स्टार्ट হয়। आर्मरेस्ट पाई আছে। बैक साइड सीटर कंडीशन धुनिया হৈ আছে। लेदार सीट कवर लगुৱাই আছে। रूफत लाइट पाई যাব। फ्रंटतो पाबो, बैकतो पाबो। तो अपना साइडर सेंसर पाई আছে। डिग्गी स्पेस तो देखाई दिसु। डिग्गी स्पेस तो बहुत खिनि पाई যাব। स्पेयर टायर तो अनटच হৈ আছে। ইঞ্জিনৰ कंडीशन খুবেই ধুনিয়া হৈ আছে। सील इंजिन হয়। কোনো ধৰণৰ ৰেঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। 4 সিলিন্ডার হয়। बैटरी कंडीशन एकदम নতুন হৈ আছে। তো গোটেই গাড়ীখনৰ कंडीशन তো দেখাই দিसु। দেখিছে খুবেই ধুনিয়া হৈ আছে। আৰু ডিটেইলছ জানিব হলে আমাৰ স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত সোনকালে যোগাযোগ কৰক। লগতে আমাৰ এড্ৰেছটো কৈ দি আছো। এডিবি रोड খ্ৰীষ্টানপট্টি নগাঁও নিয়াৰ হল এঞ্জেল স্কুল। আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাবলৈ হলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।